ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओं जय गुरुदेवाय नमः ओं विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुंती ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। गत विषय आपन को मु बुझेइथिली जे रवि ठारू रवि चंद्र मंगल बुध गुर माने अर्थात बृहस्पति पर्यंत ग्रहर जदि कौन पीड़ा करुच्ची कुंडली ताहले आपन तार दान कौन कौन करेंगे तार स्नान विधि उपर आपको बुझेइथिली। से प्रक्रिया कर्म आज शुक्र शनि राहु आउ कौन रहा ना केतु ग्रहर पीड़ार आपण माने ताठार मुक्ति निमंते आपन कौन दान करेंगे। कहीं दान एमती गोटे जिनस जे जदि कुंडली से ग्रहर जदि किसी पीड़ा दौची से ग्रह जदि कौन कुंडली आपको पीड़ा दौची ताहले तार दान जदि कौन व्यक्ति करुँच तार शीघ्र तार प्रभाव बेसी थाए है तार प्रभावटा बेसी थाए। आउ जदि स्नान विधि जदि आप किसी करुँच ताहले भी तार प्रभावटा कौन ना बेसी थाए। तो से प्रक्रिया अनुसार आज शुक्र ग्रह जाना शुक्र ग्रह जदि कुंडली आपणकर नीच अवस्थार अच्छी कि पीड़ित अवस्थार अच्छी ताहले आपण कौन करेंगे जदि कुंडली सी कौन ना अकारक है ताहले आपण कौन करेंगे ना चाउल दान करें, क्षीर दान करें, घी दान करें, मिश्री दान करें, रूपार वस्तु दान करें है, फिटिकिरी भी दान करें है, आउ धड़ा वस्त्र भी है कौन सी गरीब व्यक्ति को भी कौन दान करें। किंतु एटे कथा उठी कौन ना संकल्प करिकी करेंगे है। यहाँ जो शुक्र ग्रहर जो आपण जो कार्य करुँच या कौन करेंगे ना दान कर जो करेंगे 11टा हो कि 21टा कौन शुक्रवार संकल्प करी ये सब जिनस आपण कौन दान करेंगे, जहाँफल यहाँ बहुत शीघ्र आपन को कौन ना लगे है आ फलप्रद हम है। तो ये तो थिला कहली शुक्र ग्रहर आ स्नान विधि कौन करेंगे ना आपण जो स्नान पानी रे जो आप जो गाधौंट है से कौन पकेबे ना अँला पकईदेवे बुझिपार से गोटे अँला पकई हाँ जदि अँला जदि आप सीजन जदि समय थी से अँला मिल जदि अँला सीजन जदि नथिबो ताले कौन करेंगे अँलार जो आप जो पाउडर अच्छी है जो आसूची मेडिसिन दुकान में मिलूँ अँलार हाँ बुझिपार से जो अँला गुंड हाँ सेटा आपड़ जदि गुंड रखिथे कि आप निजे बनईक सुखी रखिथे सेटा करें नचेत मेडिसिन आसूची दुकान गुड़ाक अँला पाउडर बोलिकी सेटा भी किसी पकईक जब आप स्नान करें भी आपंकर कौन हम ना शुक्र जनित समस्या कि शुक्र जनित ग्रहर पीड़ा रू आप कौन मुक्ति पाइपर है। तो ये तो आपको कहली शुक्र ग्रहर तापर आज कौन ना शनि ग्रह जदि शनि माने दशा हो कि महादशा हो कि अंतर्दशा जदि आपको ग्रह पीड़ित अवस्था अच्छी कि अकारक ग्रह अवस्था अच्छी कि से आपको पीड़ित करुच्ची तारे कौन करें हाँ जे जो राशि जो कला राशि है दान देवे आउ कौन करेंगे लुहा हो कि आपणकर कला वस्त्र हो हाँ तापर कौन गोमाता को कला कला गोमाता को अर्थात कला गोमाता को कौन करेंगे ना रुटी सहित गुड़ मिसई ताकू कला गाई को खाइबा को देवे है। आउ कौन करें हाँ ये जो कला बिरी गोटा है कला बिरी गोटा हाँ कौन सी मंदिर हो कि आप दान दिंतु जहाँ भी किसी करेंगे प्रथमे कौन निजर नाम गोत्र सब धरी संकल्प करी 11टा हो कि 21टा हो है आपड़ यहाँ करेंगे निश्चित रूपे आपड़ कौन फलप्रद पाइबे निश्चित है। आउ कौन स्नान विधिटा कौन कर ना ये जो आपणकर आसूची कला राशि तेल अर्थात है जो राशि जो तेल आसूची जो आसूची आपणकर टिल सोना तेल हाँ सेटे कौन करेंगे शनिवार दिन है स्नान पानी रे है 2-4 बूंद पकईदेवे आप स्नान करेंगे है। तो ये जो प्रक्रिया जो करेंगे हाँ सूर्य उदयर 1 घंटा भितर जदि करुँच है बुझी सूर्य उदयर 1 घंटा भितर जदि करुँच कौन थी ना शनिकर होरा थी है। तो शनिकर होरारे जदि जेकोसी कार्य करा जाए शनिवार दिन शनि ग्रह पीड़ा मुक्ति है ताहा बहुत शीघ्र आफेक्टिव होता है बहुत शीघ्र
ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶନି ଜନିତ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ରାହୁ। ତ ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନୀ ଦେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋମେଦ ଆସୁଛି, ଏକ ରତ୍ନ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବେ କିମ୍ବା ରାହୁ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଶନି ଭଳିଆ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ, କଳା କମ୍ବଳ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଲୁହା କିଛି ଦାନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗହମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କଳା ରାଶି ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ରାହୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ କଲେ ବି ହେବ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କଲେ ବି ହେବ ହେଲା। ବୁଧବାର ହଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ହଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ନାନ ବିଧିଟା କ'ଣ ନା ରାଶି ତେଲ ହେଲା, ରାଶି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟିଲ୍ সোনা ତେଲ ହେଲା, ସେଇ ତେଲ ସ୍ନାନ ପାଣିରେ ପକାଇ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ରାହୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବେ କି ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ସମସ୍ୟା ତାଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆସିଲା ଶେଷରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା କେତୁ ହେଲା। ତ କେତୁ ଜନିତ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାନ କରିବେ କିମ୍ବା କ'ଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାର ଛୋଟିଆ ସରଳ ବିଧି ହେଉଛି କ'ଣ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଲୁହା ସାମାନ ହେଲା, ଲୁହା ସାମାନ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲ ହେଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଛି, କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ବି କଲେ ହେବ, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବି କଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେତୁଟା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର, ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାହୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ବୁଧବାର ଆଉ କ'ଣ ଶନିବାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେଟାକି ଦାନ ହେଲା ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଦାନଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଶୁଭ ପରିଣାମକୁ କ'ଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାଟିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ତ କ'ଣ ଧଳା ତେଲରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପକେଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହଉ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇ ସ୍ନାନ ବି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଶନିବାର ଦିନ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ଏ ତ ଥିଲା ଟପିକ୍ ସରିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଦାନ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ କରି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ନାନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହକୁ କ'ଣ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।